Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتحدثوا على الروتين الصباحي ديالنا بالفرنسية وبكل طلاقة. يعني شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كنديروا في الصباح en français. D'accord? يلا على بركة الله. Alors on commence. En général, je me réveille juste après la sonnerie du réveil. En général, عموما je me réveille أستيقظ juste après مباشرة بعد la sonnerie du réveil. مباشرة بعد رنة المنبه. D'accord? En général, je me réveille juste après la sonnerie du réveil. Donc, بمعنى عموما أستيقظ مباشرة وراء رنة المنبه. Sinon, je me réveille naturellement. أو لا أستيقظ طبيعيا. يعني بدون منبه أستيقظ طبيعيا. D'accord? Je prends quelques instants pour émerger un petit peu. Je prends quelques instants pour émerger un petit peu. Je prends أخذ quelques instants بعض اللحظات pour émerger باش نخرج من النوم. D'accord? لكي أخرج من حالة النوم. D'accord? Un petit peu قليلا. Donc, s'il vous plaît, essayez de répéter avec moi. Essayez de répéter. يعني عاودوا مورايا هادشي اللي تنقول. Sinon, خذوا شي أجندة ونوطيو هاد لي فراز اللي كنقول لكم. Bien. Après, je me lève. Après, je me lève. بعد ذلك أنهض من الفراش. بعد ذلك أنهض من الفراش. خصكم لي زامي تعرفوا الفرق بين je me lève و je me réveille. Alors je me lève هي أنهض، ولكن je me réveille هي أستيقظ. شنو الفرق بيناتهم؟ أستيقظ هي كنفيق من النعاس، كنفيق من النعاس مي نقدر نبقى في الفراش ديالي. مي je me lève هي كنهض من الفراش. J'enfile mon peignoir. J'enfile يعني ألبس بسرعة. mon peignoir كيف ما كتشوفوا في الصورة هو لباس طويل يلبس في المنزل. Donc j'enfile mon peignoir. ألبس بسرعة le peignoir. D'accord? Bien. J'ouvre tout de suite. أفتح tout de suite بسرعة les fenêtres النوافذ pour faire rentrer لكي يدخل de l'air frais يعني هواء منعش. J'ouvre tout de suite les fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Donc أفتح النوافذ لكي يدخل ريح منعش. Je bois un grand verre d'eau pour commencer à me réveiller tout en douceur. Je bois يعني أشرب un grand verre d'eau كأس كبير من الماء pour commencer لكي أبدأ à me réveiller بالاستيقاظ tout en douceur بكل رطوبة وحنية. d'accord بمعنى أستيقظ شيئا فشيئا. d'accord je bois un grand verre d'eau pour commencer à me réveiller tout en douceur. Je vais dans la salle du bain أتوجه إلى الحمام pour faire mes ablutions لكي أتوضأ. les ablutions هو الوضوء ou bien pour faire mes toilettes. mes toilettes يعني أغسل يدي ووجهي أسناني. d'accord donc je vais dans la salle du bain pour faire mes ablutions ou bien pour faire mes toilettes. Ma journée commence par la prière. Ma journée commence par la prière. Ma journée بمعنى يومي يبدأ بالصلاة. d'accord la prière du صبح. Ma journée commence par la prière. Et puis, je me dirige vers la cuisine. ثم أتوجه إلى المطبخ pour préparer لكي أحضر le petit déjeuner وجبة الفطور. donc et puis je me dirige vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Je sors le pain du four. je sors le pain du four. أخرج الخبز من الفرن. je sors le pain du four. أخرج الخبز من الفرن.
en attendant que ça réchauffe. En attendant que ça réchauffe بمعنى أنتظره لكي يبرد. كنتسناه باش يبرد. En attendant que ça réchauffe. Je fais bouillir de l'eau. Je fais bouillir de l'eau. Je fais bouillir de l'eau, mes amis. بمعنى أغلي الماء أو أغلي الماء pour préparer du thé. لكي أحضر به الشاي. Je fais bouillir de l'eau pour préparer du thé. أغلي الماء لكي أحضر الشاي. Je prends mon petit déjeuner tranquillement avec ma famille à la salle à manger. Donc je prends أخذ أو أتناول mon petit déjeuner وجبة الفطور tranquillement يعني بكل هدوء avec ma famille مع عائلتي à la salle à manger في المكان المخصص للأكل. D'accord? Bien, je retourne ensuite à la chambre pour renfermer les fenêtres. La chambre a été bien aérée, donc je retourne يعني كنرجع أرجع à la chambre إلى غرفتي pour fermer les fenêtres لكي أغلق أو أقفل النوافذ. La chambre a été bien aérée. الغرفة تم التهوية ديالها. Donc la chambre a été bien aérée يعني تهوت مزيان الغرفة. Bien. Donc je remets la couette en place et les coussins. Donc je remets la couette en place et les coussins. ثم أضع la couette هي بمعنى أعيد الغطاء مكانه. والوسادات لي كوسان هما دوك الوسادات اللي كيكونوا صغيورين. داكوغ كون فو لي فوايي في لا فوتو بحال هادوك اللي كتشوفوا في لا فوتو. Bien. Je vais ensuite dans mon dressing pour choisir ma tenue du jour. Je vais ensuite ثم أتوجه إلى مكان مخصص للألبسة لكي أختار بدلتي لليوم. داكوغ دونك كنختار اللبسه ديالي من هذا كيتسمى لو دريسينغ. هذا اللي كيكون فيه الحوايج غوغاردي بيان كيتسمى لو دريسينغ. Bien, donc je vais ensuite dans mon dressing pour choisir ma tenue du jour. La tenue هي البدلة هي اللبسة. Je termine de me préparer. كنتهي أو كنتهي من التحضيرات ديال اللباس ديالي etc. Donc je termine de me préparer. Je prends mon sac et ma veste. أخذ يعني le sac الحقيبة ديالي et ma veste. Je prends mon sac et ma veste. Et il est temps pour moi pour quitter la maison. وهذه هي الوقيته أو هذا هو الوقت باش كنخرج من المنزل. D'accord? Pour quitter la maison. Et c'est parti pour un nouveau jour du travail. Et c'est parti. وأبدأ يوم جديد في العمل. Et c'est parti pour un nouveau jour du travail. Donc, j'espère que la vidéo تكون مفهومة واضحة. إذا ما فهمتوا شي حاجة n'hésitez pas à me demander. Je suis toujours à votre disposition pour toute question.